Pikoi tok tikus mana jam pukul 1 dia jatuh pikoi tok. Kita di mana guys? Ada yang tahu? Halo teman-teman, kami lagi di taman bermain ya. Jaga protokol kesehatan ya. Ini teman-teman, di sini ada COVID loh. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Payungnya, aku lihat payungnya itu sama lampu. Puji Tuhan, kakak nggak jatuh guys. Teman-teman, hati-hati ya berjalan, jangan sampai jatuh. Nah, nanti lecet. Ya. Hikeri-dikeri-dok, tikus memanja jam berdentang. Tikus jatuh, hikeri-dikeri-dok, tik-tak, 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 hikeri-dikeri-dok. Di sini banyak permainan, tapi bayar. Tapi duit mama guys tidak ada. Sorry, kita lagi penghematan nih. Iya mama saya nggak apa-apa kok ya. Kakak mengerti kok mama. Kan uang itu kan untuk sekolah kakak. Kakak sayang sama mama papa. Mama juga sayang sama Gresik. Oh, let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.